Na karibu tunaonekana tunamjindia pale huko. Haina mtu. Na angalia plus subscribe. Gari hansiwa. Wala directeur de soins manet. Hasa hakumbia. Hadungana. Ni mazama na ndani. Wasa wahudhuria ulishwanzani. Namkaribu. Ngeresora kaya la mazama na ndani ya kaulindwa ya saya hudhuri ya mshwanzani hamu wakati mshashi ngedilio likwena hafali rambe shatongeza sharipara wanushwanzani wakati zoa tukirana tabunza suja itesema jiduke karibu. Karuna jurnalisti ndani na ndani wasa wahudhuria baba hakuna magadima wanunga o dunga ni abu mwenzi awala kifu yema dhamana wasawa wa kuhudhuria kwezi lenga baha inu gamfikiri na ukaya wazee hautengelea karibu haku hahujawarinike ye Fatiha rijobu mahafali wengenyi majurnalisti na mkaribu haku mrenge heni urongozi ujoko dola na banu mesonono amfikiri na ukayanga bafuni mwangu haina mndu naangalie yalekezeza na zahendo za urenga emirongozi ya hahi Ero sange na nyimbo ase kwezi. Yenda nyimjamba na ukaya zalongozi sasa fungi hayo hapo nyimjoto leo ruhusa uka panda hefati hayo ndio hanyi. Mwanama tafiki mwaju haini mahala ndio kairo hobire hono armazene krozino ndo manazino sahau shawa ima mtoko zingaro wazee wa mataujo huja abonyo wazee aba yino efati hamejoka ya hanyu ngezi kuenda sana jikwezi tukuza kosi Amina. مرحبا بك يا كلية
Marhaba kana baraka. Kitengo hichi mtukufu Abdou Mirwadi kao de mudiri jimla wa hededa hola onikor wakili wa banu hadharuri kao imhundu kirasmi daruri ya sharia ya kihazi yasababisha yaliyo banu heroho shezi ungongizo basiwani ni mtukufu ikao ni ujula jina la Ali Atuman wakili ya mudiri jimla mtukufu prefet wa Helejera mtukufu mudir wa Isiwa wa hele jumla la biashara la Ulikor manotable wanama mashabab watukufu wa he pia wao ndundami haunanya hahazi mwanama Omardin mwanama Saifillah tukufu wa Merdin hajali ngawan onronzi pia wanduko si wanana hawakati wa mwinji abansila shida ni vumbuani eze ntosa za hanyu neze hazi za hanyu dokaya mji wanzao zengu amnikao ni utukufu wambushiria ni mjo mwema na minga mnengoe shabashina basalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikando mwezi wa juillet wa hazwizili na 19 mtukufu Abdou Mirwadi yahundaye bahati yanikiwa ya jukumu ya hele dahola onikole yabo kamgani kwa dhama na hamadizo nguti ya nongozinji nziani za ubasawa ledaho ikao do mdu ya dhamiliwalo haurengo bahanukao do za kaziwa hamadhumuni ya heda zaidi mdu ya nawirishe haswarafa hahikma ledaho kondo mdu ya nikiwalo na nyumeni ye madhumuni ne faida nzima do kaya basauwe maisha neze mkulio za hoa nansi nensi engeri yanshi ya siasa mshinzi ikao ndo yaiti yanziani siasa ikao ngedungana ao neze nkulio neze faliki ikao ndo yatakabadhishiwazo ene mhuwa hedaula azali asumani hadisa yefaliki ya hahe hautia mkataba mhono uona mashirika menji ya bonze mongoni mwao de Banque Islamique de Développement hausaidia ni dahola ulikor na deju ngabo makungumano menji amade ITFS ikao ilocha malaki silamu ikao lo finance majuba hamada yanu ili zenkulio ziwaswilo mahalikao ndo wakazi wazitamu yaomba laho ikao mrushinda yanjie mriyafanya mikataba ena oyo hanza ustaarabu mwinji yoanza hikima inji na ilmu inji hati ya nongozinji nziani mongoni mwizo
ndo usahilisha wataalamu waladaho niho ili waresikle yala maarifa kao ndo walonayo yaenjeze zaidi ha formation za hundani mwa hiwenza na zabonza hafanyazi njimi rwadi ikao karna ushinda hamuda mfubirizi honest shangar jodo tamma muhambabi hata wakati wa hambazi inji ujokujo riyashi sohole inji hakalite inji harmansimu shahida miyo mahazivizili wa 20 ili yafubise haku ya daraja ne kiasi ya hetu hole rakaulorumia ili fani hesawa na basimati wazungu ambale bezuri ne hdio bomba yao ili fubihe haku iransi wa unene yani yo ili yaonesa ukayo bahanu yakaya yakawona le shirike namna nakaya no ujata kabadhishi walo hakana barna manji ikawa hazitanziani abahango donozi wasulisha mongoni mweza nukto ikawa hazitanziani doua hausahilisha wakazi ye majumba yani ikawa mongoni mwayo zima lilihansimanu leo ngaranzo litamini doua he majumba ya stokage harmaezi si wazahe ye komor ili yasahilishe mabahazazi yasahilishe maraya mtukufu wakala wa directeur ulio wa mtengoni watukufu wataalamu wa heleda hilo ushahidi wa hoa komor ngasinuo na dabora soma ze rapport mwazifanya hizo mashida mwafanya 2019 uja 2020 na ushahidi mwaonesa harumwe agenda nationale hezefali kimloni zo harumwe vision 2021 enge ngari suma ngari shuhudi yao neziana magari kome yao za juhudi kondo mloni zo ile mashirika ya daula yake karibu no wakazi hawasahilisha maisha hausahilisha akiba ya henzi kwezi mundo tukufu leo mjaharumwa lejera la hemita mihudi homjini nzauze njembuwe kirasmi leda lijokana biidhnillah wa usahilifu wa henso hole ranguye mbude ujami tsamihudi wendaye mbwanku ne ya mahame enge nyezi mkungujo jailia dahamada linu libula sena harumaye dafya sud lisahilishe yedimani nembajini ujai hambu biidhnillah kwezi mahfali hamada yano yo hakike rionese zabariri ni loban shangar jore ngai shabaha ribuwe kirasmi mahfali yano baadhi za aya za Qur'an ikao ngazijo soma ni mwana hanyu mwana nyasi Ahmed Said bwana fali atafadhali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته
صراطا مستقيما. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. الله أكبر. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم. Mwenyezi Mungu amekaa zibaraka za hii aya za Qur'an kama mnavyosema au katika bahati ya hizi sera njema za aina za hii usiku wa juma au wengine maneno yote na aya zile kusoma kama tazisho kwezi abasanga zoga ni bahati ni pale nzora wangu najani sikali wa shukra awakili wa mji wa Nzauze wa mji wa Ngwano kwezi karibu zangu baba sito sujama da kwezi
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kabla nijendelee yangari rikari nikanamia nilitembelewa pia kwa leo haina mnumudelo telefoni shiwi na kadha wa kadha abangeti ngo Mungu kabisa abantu boba kufuangu nsende juma dakanda umji wanza uzeho ujimlifuha ngauone saoka wakati Presida mzamani Sedmat Sheikh yakaya akauzungulia atawasili maore majurnalisti wano mgawongu wenji mashallah ngaboko usubuti wahoji wafaume haki journalisti mahama hamuzisa Presida aliwanga za kwa suwanda asema badi ambazora abo shabo ngamjo hamba habari ikakwa tunanza nonza uze karibu na misamulungu ananza wonsi na shughuli walio kauzi sana ondako iyo funguni iyo mwaroni iyo mbeni iyo misamihuli ijikadha wakadha aunisaka kaire wanushihi wa kweli rana nuzihi kume wadabo wanushihi wanzauze wo confidence karibunga mrejei almarhum Jamaatu Suleiman mkawane namna kaweshi angazia ngardore jeze wasai ngarmumi aone director miriwadi kamiriwadi ngamona mana mzazi wangu jakamebana wewe solo ngwa shingazi bali ngamjoro ngwa shimasi wale leo jole wangu tuanze uzazi kwamba miriwadi ule wadungamana na wawe kwa samushiana na wawe na kabini yake warudi wakauonesa si wangejesi hamba unumhono au mihono wohamba zinukofu anizuluha basi wakaurungamba kaya ebala ngalawa awavyo zombo za pashia mhono mzima wo kairi rahane mili wanzo nambaka kairi ne mili abanga mrongozo director mirwadi kaya nkofu zaye za babo nanga waitwe shuka mihono yungi kamili yabuho ya rivuri yao ngarjo hasilisha eskai ne represente wandu waili banu na woda hozima pia shawamji unuzi asili za hunu mjini miongoni mwa mzee wa hatu prefe mzee watu mzee Jamba Sharafi asili ya shaina ulo mui yeti mabanu yeti wa hatu shaka basi mui ngawe mananya simer abu yeme ngoni mwa asili auna nso samanya pia ka niwa hunu kamgwa benze ngarjo hasili haheri ridini wanese mzee watu prefe kaongazi jamba mnukadoba yumboho inamruo huva mnukamboho amrinde jeze fungu mjelabie president zali zimakasi president zali ye mwananyasi hapoze kandidatiri ya rais ingemdusa una raisi bangu anzo tujaha madasiro ka rais ndawusi shamgwamu biakandae abangena litafadhali zenjema za hahi ikanga bombi yarumba sina ya jaone sharensi ho pano beha babanga rimniko poa wasalamu alaykum shukran baada ya raishia kalimati shukra ya mzee yo haki kerejei harumali jera ili likaribise mtukufu mera wa hili jira la mitaruni ya mwani ya jana ngesabijeni karibu Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد نور الهداية وعلى آله وأصحابه النجوم الرشاد. أما بعد كوزي وانا بريفي وهي لمتساميهون adjoint préfet kwezi madhamana wahe oniko walai directeur wa suili ma technicien pia wahe njumba na tsohole kwezi wazee wa miji ikao nyindo kondo hondo la hemila nansi kwezi mashabab wazazahatu tengoje tukufu heze daraja tofauti za hanyu na mtoka radhini mtosani heze tosa za Kiislamu nimwambie ni assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Siku leo unu ngarjo shukuria Mwenyezi Mungu. Au kaya unusiku mashhur haku au kaunu ndo usiku ikao emudiru waho Nicole hakahanza yabunguze au ranzile ongu bunguzo zengayo zaho wangikao wousi hamoroni haini wakati wende wansa hensohole amfikiru kaze ngayo hizo ngazitobunguza ranzile ongu ebo ngenga lishukuria roandikao watangaza fikira no andikao wendeze mbio ili ombulwa kirasmi wa hele jumbalinu yikae definitive ebonge en tant que mera wahe emitsami yangu ngarjo shukuria haku omji wanzauze njue ukaya unumji ikao haini zafanywa hunu zotso enea harumwe Komoro yabo engazija auye Komoro yonti pia yo hangalo mji wanzauze wala mzee wangu azambaro shabanu haini mrendao hunu wandu usikopea haku ebonge dimjue tena yaukaya zenongo zinu zijo zifanywa hunu zindongo za hatu zinundongo ikaonge joka ulazimu rizihifadhi gejoka ulazimu rikematso ya hazo haukaya abo ebavu yinu ngwajujilia harmo mji wanzauze ili wakiwa tahe ensohole ikaonge jo sahilishe madavu yatu yontipi ziongwa bana yaukaya haraka bana inshallah yembude haukawa ndasi ngajelie wakazi wa jumba hamanda linu ili lisahilishe wao watoka yangu inshallah ndege fursa inu hamwiso nambie omji wanzauze ukaya vanu zedhamana ikao mrenikazo ngasi hama demruenda joshoni au kabada haina mruenda joshoni haini wakati mvua yazinza yehamba na rivezeri ho herili rahemru we jasiha bahi kwezi watukufu haini wakati kao ngasi harmwe madangwe mahu ngasi sine madhamana wa daula haini wakati rjo sheni babijo hiva ngarjo hirenga ridalie rijarmu baviyatu wasalamu alaykum wa rahmatullahi. Shukran Monsieur le Maire. Makalima yako yo fedha yo dhahabu ya alama usiona ikwanzi nge jodo fikirwe zidisha tena bangarjo niruniki alamtukufu conseiller bana Merdin chef wangu ndomesha ando wakati mwingi Assemblée nationale lesho akajado ni mzamba mafura zahe mtaalamu wa daraja za juu ikao starabu lono leo mongoni mwangu kwa walitsangia hako abasa kwezi watukufu ngarjo shukran ino zaidi ana zitiki shukran watukufu kwezi ngarjo kabisa shababi mzima wakili wananya wa directeur regional Faisal Mohamed ikao hata huwa usupia leo ya Tsirongowe haukamka humjulia enge yo haki kele kalima lahe leo yalidhominishe mwananya ikao ngujojua umakili
ha daraja ha hikma ha maarifa ili ajarongowe hazina la mji wa Nzauze. Inge karibu Abdul Ben Zubair jorone serikali mala kwezi. Kwezi bwana prefet, kwezi bwana Lera, mzazi adjoint prefet wa Hilibavu, watukufu madhamana wa hewa Nikor, ranzi directeur general kao Ngivano Hero, bwana directeur régional wa hewa Nikor, directeur commercial, conseiller spécial, nano kaongo banu ngona zetitru balna bali kazijashinda razi Parisa haushashi wa maarifa kwezi manotable mazefu wa michi onwashe watukufu mashababi wa umena washe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Usiku leo unu usiku muhimu haku ikao ikati kosanga mjoni samihi haukaya sambani mebanu nirongowe howli mumo hangu shana befikira za wangu watio banu harwezi mikrozini ngejongi shiha seye chine namba pia hao holi hosi wanadamu ulimeu wewe mbabi ngamjoni samihi rija wanu kwezi leo inu baada haina mrajabanu ngushukuriyo lazima nishukuru Mwenyezi Mungu handani haukaile mbikao harahansi na mo ngasibamu Mwenyezi Mungu haripua nesha rishahe covid walikao warjoka uranganya waruenji wabikao wakaharuma za fikira zinu watafikira zinu nziani haba hatuibi kwa jashila wakabanule wenu na tamia lejibali ya bwana Mwenyezi Mungu harahansi na muatale basa lazima mshukuriye haukai haba na kana la insha kartuni la azidannakum mujeze sasa Mungu abenze mgache ndio mchunu walienu kama abenze ebavuini walienu kama abenze neni jasa ya itukuhe hanjema inshallah. Holongari shukuri yao he ismu ya homsha labi wanzauzi he ismu ya homji wanzauzi he ismu ya hema chapakalamu ya homji wanzauzi ngari shukuri yao dobi baada shukuri ya Mwenyezi Mungu ngari jo shukuri ya waziri Humedi Msegi. Waziri Humedi Msegi ngari jo mshukuri hakaya waide mrikao hatsaua mana mzauze kadro mzauze hamnika ye posto ya head director regional ya Nikor. Izo njema za ushukuria. Izo njema hakaya emakadro kwa japu za rema bavupia. Emichipia ija ya wandu wasoma. Eka hata wanzauze au hatukuzo mji wanzauze ranzi. Hatukuzo bashabi wanzauze hatukuzo wana wasoma nzauze. Wala ngari mshukuri. The shukura zinu ngato mshukuria wajao. Directeur general wa hewa Nikor. Bwana Migwati. Kari tumshukuria baada ya Nikor nge bulao leo tijao. Ngari mshukuria haka yeye mwana mzauzi. Hizo ndizo handani. Ngari mshukuria haka yeye mburi afanyeshi wara. Shaukali jibandilo libula nzauzi. Yabo shiwara sho hashifanya kabla Faisal Muhammad directeur regional yechaka hanumiwa. Yabo fikra hizo. Igechoka lodhamie kao wana wanzauze. Ushanabi wanzauze kwa jashukuri. Lazima rishukurie wandu wao. Haka ya zinu njema hamani hadi za hamba lazima kazi yazija wandu zambe akakarja zamba Mwenyezi Mungu jorre manguda na sikizi katusahare manzara tukuze kama gaventi ngar shukuria wao tujuru baada ya shukuria wandu wao ngar jo shukuria ekipe tekniki ya Nikor ikawa wajojua wamenyeza rongo zinu wajojua zitefitina wajojua zisabazi na wao kwa jazifanya shawa saidi za rongo zinu kwa jafanya wajiwa hunro pati la duniani kwa jafanya shanga amina kana wazifanya hasabu ya Mwenyezi Mungu na wandu wa Mwenyezi Mungu watukuza wa rabbal alamin. Zerogo zinu amada limzijuao kazijajo parowa Sullivan illa mpaka zihune wandu zisonkoza wandu mbako ya wandu kwa zishangiri umji wanzauze
wonkodo lote adui ingazjango abantu barishiliao umjiwanza uze wonkodo lote adui umjiwanza uze wotuki wana rongombi shahina rongonje mazahaya zo hakula no mjiwanza uze wandu wakawa zoya na kana nza uze odo nene ukati wale mawanango mahonzeni hini mwaha nza uze wanza waendelee tena haukaze mali zalekezele jumba hilo izo mali kao wandu wa milanansi wazee wa hatu wa milanansi sinashana fukwe pia ndivyo mtesuja ya hamad na mbabadhu hura na mzee midilaji no wasa wandu wao na mzamir na mzee mbadakar wandu pia kwa jalala abona ro waria no wana hao na no huwa wana waruma wandu kwa jalala noza ngo zidule weinu ziwasili bali zidule weinu haizo mjiwanza uze lazima tuwashukuru sana shababi kama watoto wazireti ojaranga semalizo wale mahindu wale kwa hiyo daraja waswili hema hawaloniyo sha wadiwa za hao wadiwa za mihima waloniyo wafikiria ya maisha yao wengi wafikiria maendeleo ya heo mjiwanza uze leo na maungu lazima wao washukurie au kana wafanye jitihadi nji Mwenyezi Mungu yojalia wandu wao wake namo wakibaru daima rodo waona rodo waranrazi wao wadosaidia imeendeleo ya mji kama gavenze kuanza rabbal alamin haizo kijacho kiri kwa wangu wanazefezo pia ila mpaka wandu wao washangiro mashababi wenza mfu mashababi wenza uze wao ndio wahamisi haruma fikra sheza nza uze zehija kuenda pamoja wafanya hizo nza uze yode manekao haina mrugano ngine jaribu sasa ya haina mrugano ngine fikra ya fikirio haina mrugano kudafi fikra fulani ngore fikra fulani sheza cha leo rihimiri shangiria haukaya zoza nza uze mashababi wenzi pia ramera mshe era ulona mbali la utsena mali rowalio manga rowalio ngazija darle wane rokaga rowalio manga wadunga bana kaze fikira zenu ngazijongwa reparo haina msiku ye diaspora ido faransa rowalio maore wandu waongo wanu ngwashukuri yao ile tengo lino ngwashukuri yao haina mrikao hata nga fikra haizo yo hakiri mshukurieni haukana batinizo karna henda hojuba bana watukufu umjiwanza uze wajohanza waonese utayarifu mwinji wajohanza wamerongozi nji shanga mjozi lio heni hali kodo mwarengwa mjohunu na mwasami haukanga mjoga sila wakati kao wa mziro ngamjoko mzanza uze mongoni mwemijia milanansi ya heko morinu ngamjoko mjuno hanza sheo hanza utukufu kama regesha mleka ukamjajibi wa watukufu na mwele unaukana zilio makati yanu shakido hanza hao wajohanza wajihudu munamna nyinwa jine kao nyedozi wana harmo mjiune wosifanya haku shazija ho wakatirulo nuo nga mwele wao kama mwanao kana ikawala dhimurike washashi hau karamba kartike wenji ramba karumengo misano dasiricha jana awambiro kana bori ramimba kaminji shatido hanza hatu dukana ngasi harbo wakati ka ngumziro owali ngurenge mfu haizo ngamtori samihi ekamregeshe hanai okasido hanza hatu shade bakati helikodo ya watukufu haizo ngamtori samihi na mibli haku ngamjokaza kifu ambe na ukana omjiwanza uze washangiria siasa jibla inu washangiria siasa ya heonikor nene sasa kao ngendeleo harumwenza basainu ngwa odingoni sisi mashababi ma intellectuel makadro wanzauze ngashangiria mananyasi directeur Faisal Mohamed ikao lewe inu ngwakili yeonikor harume bavu ya henga zija wanzauze ngwa onesao tayarifu hao harumu mji kamil harima ebavu kamil harima yedaula kamili washukurie hena mbikao ngena mvuza ufanya yazifanye wanzauze hautimizi ngamrongoze daula basana ukana nzauze ngasina haja nani nzauze ngasina haja nani haina ilmu ndio nzauze haina kadro ngenzauze kabati fani ya ilmu sio mjini hunu ngawesana lewenu ngasina haja lewenu feswali hawaswili rijohanza wala wanzauze wanjie haruma ya daula warumishihe waonese utayarifu hao waonese ujizi wao ili warumishihe ili bavu warumishihe daula kwezi watukufu ekarhezale jibu ndio same ukana arihana taabu zehema shishio skarishiano ekari ronga bakaneka mjiliza ni duhanza hamyezi Mungu kushukuru yao ekari weza lifumvulola hatu ngarengao ekari tukuza etukufuo ngadola harumchu anza uzenoro ruma wa kullu qawli hadha wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala walange jokiri bake wajeni na wandaba na hawala Faransa kwesi ngamrejini wane singabandu wala Faransa wajaba na aba wandu wakaurongo abantu mwanzauzi rama shababi randa bana ikawarongo wanro wala wana shioni wala hatani shekawarongo anai sidai chatu wani lupia lile haye ikalije jemende yapanga ikali lijanai ya bwaji rasha fulani ngebani Shukrani. Mzee akana haki ukaya sisi ndo wanashe sisi ndo wana
wa deputy Al-Hatar kawde mudiri jimla wabili wa he mala wa hela duwani za Komoro. Kwezi mtukufu mtaalamu wa sharia wa hela hola unikori Saifi ni somo bazima. Wala hali unafikiru kama nafasi wa Zubairi leo. Wala fundi wangu. Enge watukufu baada raisha le kalima ala Abdul Zubair ikao lika na maana inji njajo subutin tarajam au kayanga mehosoni mwangu wenzake Dr. Kanyao abasanga mjo kabisa mwanama mtukufu mudir wa biashara wa ile dahoda onikor ikao mwanama Omar alifanyilia hidayah tarehe 14 ya Desemba mahaziwizili na 19 rikarma mkonti wakau uhansi masanduku ya ngazija armare dahola loritaji habati ya mkonti huo wakautaha rais ujobalie masanduku ya ngazija kamili harma mkonti rikama rais mengo mirarna shenda mide moto na kaya ma tisubuti sabanga mtu candidature basamri ya kama ono meni hangu directeur Omar hana makabu dafi rihimilia garjo hurongolea engeti subuti tite candidature hiyo usoni mwa rais menji wakaya wafanya mahaminji na miti hanti wa rais tarehe 5 ya Oktoba zevotizi ke tarehe 14 ya Desemba mwenda timizine zimili harmo rais huo shaho msaada wa Omar simunduze votizo mini rais wa hivi wasangu kwenye ngaro nifanyia hidayah kama ukaribiso kwezi zuki wangu directeur commercial wa Heoni Koro Omar harmazi mikrozi ni kwezi Mtukufu Mheshimiwa Monsieur le Préfet, Mtukufu Monsieur le Maire, watukufu manotable Muhamara Litsamhuli Kamil, mavamana wa Heoni Koro, rangude ma conseil wa wakili wa directeur, wa suili directeur technique, wa suili vamana wa et logistique Monsieur Rachid, Amal Bevlah bien sûr, et manama Oussou et Charian Monsieur Sef. Et Vamana où j'occupe les comptes financiers, Monsieur Eli, Nzadiwa Baraka, Mana, Kayao de Songe Sanrono Yu, de la délégation, Watuku, Fadi Balabitsamuli, Wadzadze, Mashabab, Nahena Mukawandi, Atukuson Konsunu, Wanyasha Zemedia, Shabakat, na Ortese, na Orogina, Salam alaikum. Siku Maleo, Hamadeli, Mzarambuao, Unusiku, Mashhur. Ngasida mahamili rangudo wakati e directeur général Heoni Koro Monsieur Mwadi ya ritia mitolani rifanye mitola baadi yarjoka na ibei ya henzole ipuha wa rais azali arengaye zinu sha rihisi kana emijiminji kwa jaka ubenefisie wa mpuo henzole u sikazana sheza zabanu kana ekawisha kai serikali wapua mbahinu ya la mali serikali wakujarenga wa deside ya reje wa maraia umpulo wa henzole wanru ambao ralikume ila nge kivaleo 1 milliard 800 millions ya mapesa ya roha ya rajema rai ama ya mapesa yao wakomoro kwa chako huna maana ya makomersan wakau ya miliki wao ya webe ikaya moroniba mtukufu mirwadio kati wasuivan au nisakange bidio ya maraia wa hundren faida ya humpo henzole yende maana wako ekipe tekniki ya chelelo ni Amertin wanja mitolani hata warunde formulini ukaya ngebidio ritsengezen sole maraia wakomoro leo banu ngaribu wao yebatia sita harma izejani kwa Heoni Koro ama ngazija ama ya leo inu mahsus maana haina mjiao ribu wa mna annex wa huliza unjini hiyo ndo karibu nao ama nzauze leo ngaribu wao inu ngaramba suforma inu direction regional maana ngebali yao stock ijo alimente mabavu ya karibu nasi yao
le bavu la mbule imitsanhuli mbanku ama hame ngo tujo japo tutapata mitsanhuli mananga sina alifanya aliyoaja siku idoka na stokuichi watukufu ya azma ketia ngozi jiruka riwayene bei yabo beso le mer watukufu wa village arangudu wakati rabwaila kilebanu karna ujuwa runde mrukare buhunu yambengu kusole dunia mjumu wachanya na mane manabo ngo khinyi ngugulu ngebiduye tsohole kesa kilo tsohole mengomirana ruhaina bahanga wemba vyanu mana e prix joka yabo ngeidoka sawa ne prix yahemba makomesa wabo lomoroni yawe hoja yaheze nawili yifurangule watukufu ekaleo ritanza uze kadafanya matoja hono sawa jamba hizo tushinda ba politiciens rojina ama yaham duhangalia ya plasma ya zauze par rapport na michi na mabavu unumjika yao mheshimiwa liswali haina bahano mwana kaza nyumba wala hafanya kalkuli zinji wanroinyorewe donc ursorenge nyumba liswali yekaza haudunga ze kalkuli zifanya geography ili ya mabavu pia ya mjitene bana yonde bana rajanza uze nzauze unu kansi au centre ya he ya miji ya zingiza haina bahanu wodo conversion zauze yabo kaurumia ya azma hii watukufu ngebidio sons riterona ama ribadingu yokir mukanze mbulo bala yokir nikanza nibire yabo sha ekaleo olikor warawa bewa benga wajabi hansu jini shambungu roho ndi ahulihun rajina yokhiana wopeu mana yabo katona ama balaribewa mana ro ambaye rebesha waru shangwa 80 na bada inuyo kabajan sole milioni ko ruwaye chende we portent sole donc yakabati matamani marojina kuna ubarujunda sole rahisi moroni rahana ba ya watu kuf na kubaliane ritukuze eneo la rijilia iliri aadilishe riba sawe ili dozaya mana marojina yasema dunga banu doka bien sûr ngabo fanya hazi unikoriho changa watu fanya hazi wapi ledaho ngalto huwa hezi nchida za hano kale o lebavu o mnishi wa karibu waipushia bila shaka hapo sasa ngajuza ndania bali hazilimu particulièrement santan juzukaya ensia komor ngarhada roho haku yansoho le zambongo zuhunu ariba smart la kubaliane ya ukahaina mrula nsoho ituje na kusoma iba smart iba smart lo komor yonzima yo hangwa kairi iyo baadhi ya ikomo leo niko ranabokana wakuboringwa wahadalwao na nsohole zodizo na side daula na sina jukumu ya ulisa ko muri bayro jama ngal komanda nsohole ambao basmati kair kayao harma suraya lava vushe ani sana kabati hamadiyo leori tishwayo ni madamu directori enamda ipiha ni namna na tsuyo na foto wakati na kuikomanda kabati njuma haina mdu ujobe wa hamba yombi nendea ne madam Faisal yamwambie yeye hafanyaji na kabati njuma akukufu rihana basmati ya 1 kilo rihana 5 kilo rihana 10 kilo kabati rahisi hamadiyo kamna uhura basmati rahisi wantichwa na hamadiyo yaba kabati hoja yode njema Lijibao, linuka wano, ilo rahisi, sababu bila mkabao. Donc ya watu kufu, sino kabli haku mada yalifungu turongoa hawakala, ya mada hangu kandiyo, hautimizi, kena ukiri mria juhende yao, endabe mkonso kule dunia. No. Ila ibeshewa ye maluka ya humijini. Bila shaka kamza sujai zengrumeza lisobuja zahe majeleo hoizo zote jenezo sha yemruhulo dunia ngojenda habe maduka dongo la normal shema luka he bafu ngajenda hule banu iliende yahuze ukilo iliri ala mishendo maana ikaso singarelo yao abonga tuwe maluka ya miji na yosi dance mahatu yoni koringo bala ili huishe maluka ya buhari ni matiti ya boizo manatuka katina fursa ya kuuliza mrumna dunia mranzo da site sha ila ngejo kuuliza ye maluka matiti yomijini d'accord yabo watukufu
hautimizi bwana Mirwati haisari ni azma ya ukarangu baada ya hitum ngamajuja nsode ban komori special ya wandu wale ima diabetic so hodi hamba ni complete hiyo mananga ba nkoso la nsole asema wale ya boyo ni koru wa sawa renge azma ngejo wasuli mati juwan le complet destiné à wandu kombo na okwa churumi ya nsole yinu habafara ya wale ili haina mkomori ya retrouver harma ni koru watsina ukamle ngamsamaha na bushiria mjome Mohamed Bukalatu la unikoro na ubara wanzauze warumbise iliza ngozemize basi wendo. Assalamu alaykum barakatuh. Bwana directeur commercial Omar nono kutsa onda jeze sha Zumbada ya hamba aba aishiano wanpuka jeshia aishiano ana ariyo tumta test na hiyo ija kena fanya nsomele anga joka unupia joka madiabete ezamili yabonga wajobe ama from siri no adongo uzame mfukare au kama tongo ula sawa no kwatuza ina mna muhaba ingiabo ngarshukuri yao ikani makondo yaonesa kalima ikao tia tama harma miyo ya hoa kazi na Mwenyezi Mungu jojalia isiasa jumla mloni yo jina ya mudir yeneye harma basiwa kamil na zaidi juma hiyo Mwenyezi Mungu amanguse walau marika urongo wanzabu ze hundo hani zaika bati vote hundo hani wa ukaya rieshima haminji mzee wa hundo usiku wa nome wa nzauzare mejali kuwa fereshi ya daruesh mzee wa ingea ho rika ufereshe ya ukaya hujahani do hujateni inshallah kwezi ngarjo utimizi ya makhfalian haurenga ya kalima ya hemudiri jumla Abdou Mirwadi ikawangu wakiliwa ni conseiller special Ali Atuman ilia karibu ya jaronese za fikra hafaliki na wakala wa directeur general karibu kwezi. Kwezi watukufu tukufu bwana prefe mwanama monsieur le maire msishangae bawole mwanama wanama makadro wa peleda hola record watendelwa ni directeur technique wadungwa ni directeur régional manama Faisal kuja doyen conseiller technique wa directeur manama zamana wa logistique nane makadro wa dunga watukufu na notable watadzahangu wanwashahangu wanama mashababi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ano kweli ya shughuli hisa au ke shughuli arbeha banu likau jaribuwe le jumba la uhuza tsohole la hele bavula mitsamihu limbude esemwa nama directeur commercial hazeles sha timiswa banu hanyurumwa biki urumo uzima sirumwani wandu wararu hamka wakatikao deshiwara sharewa mwaze wa hatu kangarjori buwe e agensi inu sha directeur kajajo subuti au ke hadani yembaba wahele bavulinu wonde shefu wa hari hende hamlishiwara au kaka kawajahe ya Umedi msaidie na Mirwadi Abdul Darus wahe bwana waziri hambahu ntina huja wajohenda wanikifia ngabo emwana nyasi DR ikao ze point de vente zinuza hahe au kazi nungizo haruma lesiwalangazija naende dhamana wahele siwalangazija shahambo sukwale wa ununduka do jirongole
abonge abo tihimi banu ngamndongoleyo wanduara yonde made ya mwandu ikawe mada inu ngiona mafumvu maili le fumvu la handani ngamtsa hoze sama zahemu wahende daho bwana Abdumirwadi na boizo sama hambili haukahe mahaba ya ha ne bavu ya mitsami hulimbude no mji wanza uze hamba epwende vantinuke na ujaibulwa ekakatia nwandu mloganu ngamjua ukaishughuli inu ikaziwa yende hata ngarshelewa ushahamba tindeheli hiyo ifonike yao rija mfumo rakanuo unu rija rikatire shiwara rabaga rijawe mana ratsahelera inu haukaha mamnyezi Mungu akamshishia habana ratsahelera ikao indelera ndo kuswale juma haina hadi hapo kama na ukara ndevu hata jana sararu za masihu hajani kwa amri hambange video ya waswili nzua haripara sima mushawiri wa hai haberi fani ikarido puwa ya hori jipashe hitwa akawi iso ramenya deza hatu unaanduka domenyeza hao banda kaenda hatari wafikiane hamshawiri lano nuwaka karibu nado andu waka umjini nzauze rikubali anokakairi rijaribu ya honge hizo ndize samaha za mwado rizitahao hauka yeye haro hajajitaishe samaha ya handani shakaja kaujua inu hizo mwanadamu yanzao tinduzo Mungu yanzao honge na rikubali haukazi nizo Mungu yafanya ike zinu ndezilo hairinasi elefumvula bili dourengaze tosa ni marahaba no ushukuria heze juhudi kao dumwazi fanya haukai wandu jina wajoka hamba kartu jabe mdu wahari hadaya notani kamjapuzi gari njia umbabi harumwe politik jimla ya hemu wahe daula havotewa 2016 bayata ze voti za jore wazi hisa ishikao ya hati handani hati kao ilishifikirie ya maisha yaho wanadamu hakabala rikahendele ya harumatu kabli ya raheja hati ishikao joka ufikiria wandu joka udungana nao ishikao ishoshifanya hazi hotimizi hasho serikali kanti na hizi hatua za rengwa ezinduzi pula shabu za pulo heni ya rohendo dukanenda hule chungwambenda one ya pua enda radio komora wenda one ministry ya bondo babahani ye onikor hamuungano ne serikali watwalia harume plan kenkenali ukange bidio ridecentralize ya biashara ikao riwahi yasina plasi ya hatu ilowela ngabo ilonga jini ngabo ilowa shiri shaho mjo hahema na nyasi mtukufu bwana Abdumirwadi haunoka hata jodo wa haze nyumba hizo ibabo chileka na hula abana rinjenziani ya unomba bahanu ya kaujane gosie daene mabavu ne miji rihunde eze nyumba zinu ribue eze annex emana hizo pia hindi leweka mgu havote wa mhumu wa daula enogomda kufikiria handani de marawia hiyo nde politiki ikao de muhe daula wana Colonel Azali ya Ibadia gousana yangusize maisha ya ho ibaranya karina ushinda rikema jandar sioni kor hauko kueleza hatu dokari wagize yensoholeije shasisi kenda kwa bidirdo tuwe namne prifao sasi rende rikanti tena ritualia rijara mbaba na kurubie imaranya ekanyinyi mbuli ya zendongo hizo zijende abo ilo badami karna ushinda kimaraya
harume miji no harume mabavu na nyina mjuendo ukaya vanwe alata deleda hola onikor haukaleda hola onikor wakatono unabaha ngali wanao ni matajiri haukema tajiri wabude kwa tuja warenge nsohole ekanyi nyibani ezenogo zinu mzisi hanai kamjashinda marengaze dwa maana za ubesa uwa ema laho yanu ya kaya ani ensohole idohulwa yao ngartoka ukawajibu riba ema shirika yanu rejei haruma balababa hanu radoka kwezi watukufu serikali waeche kashindia fanya rongo iyo nde problem ikao ngiyo haruma yensi hatu ngalindao serikali yatowe amri na balaika serikali towa amri bala hatu adia haukela duania hatu ngerende hao maskini hasibabu nde namna ukarishinde risahidishe imarahia shekazi jayavo ikebe yitolwa kwendo dukani wala bali muhajana muahele da hola unikor hende hata hakajandaru hakaunji yo malukani hende hata hafungu wandu shaize mana afunga wandu badinda hoyazijua shekale ori jaramba ukaya wende mwana nyasi wende ja ukarchenda na hamasharto do kantire kwa serikali na onikor ezenongo hizo karna ushinda watukufu abonge narabilaneza kweli rija banu ribu wa ledahulinu ngwaja la directeur commercial ala bando ledaho gilo ku ikanga jo shinda lirenge mbaba hanu wa conteneur 20 ujamengo miraru yabo nyinyu ibidi ke onikora baba hangari po jahunu ninde mjo utsongeze onikori ije ninde mjo utawe onikor bwa mitsamihuli mbude ikanga wanzao wamba jini wajewa hule hunu ikanga mtsahau wa washili wajewa hule hunu ikanga mtsahau wa mahanga wajewa hule hunu ukawa kati hindusho dokta wa bondo ihoshilio na ihoshilio ndo hule nafasi izabakia baha jimbakia fungu la bili ngamumbushiro ni uzade bwa mitsamihuli mbude ngamumbushiro ni uzade bwa nzauze hauke mwana mwarere aye ndere ya mwana ndere ya mwana hauke mwana hoira hakaja timizi mezi mine onikoro shahaja ngehama dasirafanye mahamitsa nodigohi abongo wanama wa onikoro waniko urumwa uo ni jeni mshukurieni nimbeshele ni marahaba habu mwaka urerea hindu mwarerea mwana haukanga bo wendao wajufumuo wendo amba kwa tuta hawa unua lobala wende wamba kwa taho hutom shalhamdulillahi rabbil alamin humjuha director Faisali relewana ngarelewanao ngarishawilanao harende hama wana wamba mzima mtate mzima abongele fungululo lo fungula ushukuria boanza uze nandani wa mitsamihuli kao do mwalede mwana abongele rijo hini ikeleda hola oniko rija banu kalja shukuria zenogo hizo gamtimiz gasarma wakati udiro akwa katrono unu kabati mrukudale mbabiyo yalikiwa kabati mwanadamu ikao ngushukurio embabika ondo yafanyiwa na Mwenyezi Mungu habando habari mmombe ngujoriba shabala hombati ndazilabahi tindokari jibo tasiri swali shade zifanyi hao ezar la muhimu wakati hamanda unu kartu ramba nguna mtowe Mwenyezi Mungu sodotoa kwa hizo ndizo raunda shaka sana raka usambavira ramba ukaya nguna mhaulie ikari ongedua hiyo ambese Mwenyezi Mungu hajwari haulia haukavale uhauliwa ndi akana babi ya uhauliwa ndi ufanyo babi shale wenu kartanda kubale babi ifanywa bonge wakati ngo mziro akanga si harumwa wade tsaunu ikawumono ukaya wakati ono unu hatangabwa na madona mahamili wanza veze jubazinu watujo uzivaya
ono nekadwa ndarangalo wadekango go wari hunda harume dunia kamili wanunda sindera utuma wanda sindera utuma inde miyo ya hatu zinde zenia za hatu ekarika usa zeniangizo njema emiyongio mema mgungu joramu karina uto ukana madhamana mema ekakartua mbele yadu wa mguya wa kausa mguya warenda wana kabati mndu ya dhumainia rengeezi ende arende nai haina hali Mwenyezi Mungu kaja jumba sheheni ya tahaezi ulaha fikiri ngwendo arende njema eza dunga abo hindi wandu msaidia wandu mbushiria eze duwazi kanjema amfikiri hama umjoha hemu wa daula timwabiani ukaya hareshi warara hejaka hakansi zochinogoza ndabo eshiwarabo shahisa yaunaze nongoze ndawo za tuhisa adisela ba na mpwenzo hole mwana mazamba abo mapesa kaundura lati ihopi hautohanza ili astahilishe nafasi ya himarani abonge gamtimiza utubaini hao mshukuriani nitengo mlobani na urejeza nsahesa maha yahe mtukufu wa hatu Abdumirwadi Mwenyezi Mungu najale kumba bahanu yaliyo abaha urumwa yanikiwa ngwajale umshide na miti jomba ngurisiro hebanu rahare jamtola fatiha Mwenyezi Mungu najale urumwa ikaondo yanikiwa ya ushinde shauti mshinde. Wassalamu alaikum. Prefet Jorne Kefat makwezi yao jawdi ya khairu subhanahu directorial Kiongozi tukufu, assalamu alaikum. Prefet hamwatu Fatiha aukai limona ndugu hazma mzauze ya jaban sharani datu Fatiha Tanzania me ukaya furhain kaleke woronao lunamu rona emergency ara holo Mwisho zona hamba Rishia Wano mwishia Yabona mjadidi seze Fatiha na mjadidi seze imani na mwisheza hamba Mwenyezi Mungu aje humjibunundo Aba wasanga mtu Fatiha bali zona hamba bukula kamili Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama Fatiha اللهم ساحلنا أنجنا ممن نخاف لطفك لا توفي الله صلى الله عليه وسلم محمد kwezi watukufu yabo imahfali yakao kaza kifugano nubangweni shabonga tuzauka yabo haki kene tengwe wa dungane una magama na wahereda hola unikor ili wendo hanikao de nyumba iliyo wende wabuwe kirasmi nyumba hiki na wende na hoa ze na magari ya he ze delegation ingiabo nimshukuru yani mtukufu walama Abbas wa tongoni hunu Mwenyezi mtukuzani ingiabo ni kwa utayarifu wa uji wa kwesi ile ni la kirasmi. Wassalamu alaikum.